Assalamualaikum students. Exams are near. Why do you fear? उर्दू सफ़र इज़ हेयर. यूपी बोर्ड के बच्चों आ जाइए हमारी क्लास में. आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मुहावरात. आपके एग्ज़ाम करीब हैं, आप परेशान ना हो. हम आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और इम्तहान की तैयारी कराएंगे. 10वीं जमात के तालबा व तालबात और 9वीं जमात के बच्चे सब इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं. हमने आपको ज़रबुल इमसाल कराई थी, कहावतें कराई थी. आज हम कराएंगे मुहावरात. ये मुहावरात हैं क्या चीज़, इसके बारे में पहले जानते हैं. मुहावरा होता है 2 या 3 अल्फाज का मजमूआ जिसमें कोई बात मुख्तसर बयान की जाती है और ऐसे अल्फाज होते हैं जो आमतौर पर लोगों की ज़बान पर होते हैं. उसके जो मीनिंग होते हैं वो हकीकी मायने नहीं होते बल्कि गैर हकीकी होते हैं, मजाजी मायने होते हैं. ठीक है, ये है इसकी मुहावरे की डेफिनेशन. अब हम कुछ मुहावरे आपको बताते हैं और समझाते हैं कि अगर आपके इम्तहान में ये 5 मुहावरे आएंगे आपके पेपर में, वो आपको उसका मायने भी लिखना होगा और उसका इस्तेमाल भी दिखाना होगा. जैसे नंबर 1 में है नाक में दम करना. नाक में दम करना का मतलब है परेशान करना. रफ़ीक ने बेवजह मेरी नाक में दम कर दिया है. या फिर आप लिख सकते हैं कि छुट्टी के दिन बच्चे बड़ों का नाक में दम कर देते हैं. हाथ मलना पछताना. अगर मेहनत ना करोगे तो हाथ मलते रह जाओगे. बात का बतंगड़ बनाना. बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना. तुम तो छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहे हो. आसमान पर उड़ना. अकड़ कर चलना. अब जैसे आसमान पर उड़ना अगर इसके हकीकी मायने देखे जाएं तो आसमान पर तो कोई नहीं उड़ता है, लेकिन गैर हकीकी मायने का मतलब यह है कि इतरा कर चलना, अकड़ कर चलना. वो क्लास में अव्वल क्या आया, अकड़ कर चलने लगा. आसमान पर उड़ना अच्छी बात नहीं, खुदा से हमेशा डरो. आँख का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना. आकिब सबकी आँख का तारा है, मोहल्ले के सभी लोग उसे प्यार करते हैं. आप खुद भी बना सकते हैं. जब आपको मायने पता चल जाएगा तो मुहावरे का इस्तेमाल दिखाना कोई मुश्किल बात नहीं है और ये बहुत मज़ा आता है. इस तरह मुहावरों को बोलचाल में इस्तेमाल करना आना चाहिए. इससे बात में जो है एक मज़ा सा पैदा हो जाता है. आप ये बना सकते हैं कि फर्माबरदार बच्चे सबकी आँख का तारा होते हैं. पुरवान चढ़ना यानी तकमील को पहुँचना. एक दिन ऐसा आएगा जब इंशाअल्लाह उर्दू ज़बान पुरवान चढ़ेगी. बेड़ा पार होना, काम पूरा होना. जो लोग मेहनत और लगन से काम करते हैं अल्लाह उनका बेड़ा पार कर देता है. ईद का चांद होना यानी मुद्दत के बाद दिखना, नज़र आना. जब शकील अपने दोस्तों से मिला तो वो बोले तुम ईद का चांद हो गए हो. दाल ना गलना, काम ना बनना. साबिर के सामने उसकी दाल नहीं गली. बातों में आ जाना, धोखे में आ जाना. मैं ना जाने क्यों खादिम की बातों में आ गया, वो बड़ा धोखेबाज है. टेढ़ी खीर होना, मुश्किल काम होना. कुछ भी लिख सकते हैं, ये काम तो उसके लिए बहुत टेढ़ी खीर है, मतलब उसके लिए बहुत मुश्किल काम है. बात बनना, कामयाब होना. इंटर के इम्तहान में तो मेरी बात बन गई. या फिर आप ये जुमला बना सकते हैं, उर्दू सफ़र के ज़रिए तो मेरी बात बन गई. ठीक है, आगे है बेपर की उड़ाना, झूठ बोलना. अफजल बेपर की बातें उड़ाता है. बेड़ा उठाना, इरादा करना. जैसे सर सैयद अहमद ख़ान ने सबको अच्छी तालीम देने का बेड़ा उठाया. मैं ही उस काम का बेड़ा उठाऊंगा. दिल से उतरना, मोहब्बत कम होना. ये सूट अब मेरे दिल से उतर गया है, यानी अब मेरा दिल नहीं चाह रहा इसे यूज़ करने का, पहनने का दिल नहीं चाह रहा है. पैर उखड़ना. इराक के साथ जंग में अमेरिका के पैर उखड़ गए, इसका मतलब है हिम्मत टूटना. आगे है मुंह फैलाना यानी नाराज़ होना. तुम बात बात पर मुंह फुलाते हो क्यों. यहाँ पर फैलाना और फुलाना लिखा है. आपका जैसा भी पेपर में लिखा हो आप उसी तरह लिखिएगा. फुलाना होता है वैसे असल लफ्ज़. चराग पा होना. चराग होता है ना, जैसे उसमें आग जल रही होती है, वो रोशनी दे रहा होता है, हीट दे रहा होता है, तो इसका मतलब है गुस्सा होना. ज़रा सी बात पर वो चराग पा हो गए. हवा हो जाना, भाग जाना. पुलिस को देखकर चोर हवा हो गए. रंग फिक हो जाना, परेशान होना. इसमें लिखा हुआ है पैसे चोरी हो जाने पर शाकिर का रंग फिक हो गया. या फिर ये कह सकते हैं अपने घर का दरवाज़ा खुला देखकर मेरा रंग फिक हो गया. दांत तले उंगली दबाना यानी ताज्जुब करना. एवरेस्ट की ऊंचाई देखकर सभी दांत तले उंगली दबाते हैं. या फिर एक वो बना सकते हैं बुर्ज खलीफा को देखकर सब दांत तले उंगली दबाते हैं. दिल फट जाना, नफ़रत हो जाना. उनकी बातों से मेरा दिल फट कर रह गया है. 9-2-11 होना. मुलजिम अदालत के बाहर से 9-2-11 हो गया. या पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गए. आँख चुराना, शर्माना. महताब ये गलती पर अपनी अम्मी से आंखें चुरा रही थी. पाश पाश होना, टुकड़े टुकड़े होना. उसका दिल ऐसा दुखा कि पाश पाश हो गया. बाग बाग होना,
خوش ہونا یعنی بہت زیادہ خوش ہونا. آپ کی شیروانی دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا. اس میں محاورے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے پاس سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. جیسے الفاظ ہیں ویسے ہی استعمال ہوتے چلے آ رہے ہیں اور ویسے ہی ہمیشہ لکھے جائیں گے, سنے پڑھے جائیں گے. ٹھیک ہے, اس میں ہم اپنے آپ سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. ناک میں دم کرنا, پریشان ہونا. شفیق کے بیٹے نے اس کی ناک میں دم کر دیا. اچھا, باغ باغ ہونا کا یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ اپنے بورڈ میں اچھے نمبر دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا. پانی پانی ہونا یعنی شرمندہ ہونا. جھوٹ کی پول کھلنے پر وہ پانی پانی ہو گیا. آنکھوں میں رات کٹنا, رات بھر جاگنا. امتحان کی فکر کی وجہ سے ساری رات آنکھوں میں کٹ گئی. مذاق اڑانا, ہنسی اڑانا. آج کل بچے بڑوں کا مذاق اڑاتے ہیں یا استادوں کا مذاق اڑانا اچھی بات نہیں ہے. بانچھیں کھل جانا یعنی بہت خوش ہونا. ماسٹر صاحب سے انعام پا کر تو اس کی بانچھیں کھل گئیں. تارے گننا, بے چین ہونا. وہ اپنے بیٹے کی یاد میں رات بھر تارے گنتا رہا. پتھر کی لکیر ہونا یعنی پختہ ہونا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پتھر کی لکیر ہے. سبز باغ دکھانا, دھوکہ دینا. انگریزوں نے ہندوستانیوں کو کتنے ہی سبز باغ دکھائے. لوہا ماننا, ہار ماننا. امریکہ نے صدام حسین کی جوان مردی کا لوہا مان لیا. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہم کچھ بھی بنا سکتے ہیں کہ غزوہ بدر میں کفار نے مسلمانوں کا لوہا مان لیا. لوہا آگے ہے, بات رکھنا, کہنا ماننا. میرے اندازے کے برعکس اس نے میری بات رکھ لی. گھی کے چراغ جلانا, خوشیاں منانا. وہ خوشی میں گھی کے چراغ جلاتا ہے. پھونک پھونک کر قدم رکھنا, احتیاط کرنا. سفر کے دوران ہمیشہ پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے. دانت کاٹی روٹی کھانا, بہت محبت کرنا. دونوں دوست دانت کاٹی روٹی کھاتے ہیں. پاپڑ بیلنا یعنی سخت محنت کرنا. ہم اس مہنگائی کے زمانے میں زندگی گزارنے کے لیے پاپڑ بیلتے ہیں یا پھر اچھی جاب حاصل کرنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. ہاتھ ملنا, پشیمان ہونا. غلط کام کرنے کے بعد ہاتھ ملنے سے کیا فائدہ. بغلیں جھانکنا, شرمندہ ہونا. ماسٹر صاحب کی پٹائی کے بعد وہ بغلیں جھانکنے لگا یا پھر چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑے جانے پر وہ بغلیں جھانکنے لگا. پگڑی اچھالنا, ذلیل کرنا. کسی کی پگڑی اچھالنا بری عادت ہے. پیٹھ دکھانا یعنی بھاگ جانا. جنگ میں پیٹھ دکھانا بہادروں کا شیوا نہیں ہے. یہ ہو گئے ہیں آپ کے کچھ 40-44 محاورے. ان کو یاد کر لیجئے, آپ کے امتحان میں کام آئیں گے. اور اردو سفر کے اگلے ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیے. سفر کو زیادہ سے زیادہ لائک, شیئر اور سبسکرائب کریے تاکہ اردو پڑھنے والوں کو فائدہ ہو.